ସୌସ୍ତବ ଜୀବନ ଯାପନ। ପାହାଡ଼ ଘେରା ସବୁଜିମାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମର ନାମ ହେଉଛି ତରଙ୍ଗଡ଼ା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ। ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ପରିବାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାୟତଃ ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ମଜୁରିଆ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ। ଏହି ଗ୍ରାମ ପୂର୍ବରେ ଦିଆଁ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନି ଆଚରଣରେ ବ୍ୟବହାର କୁସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରି ନିଜ ନିଜକୁ ବିପଦ ଗମନ କରାଉଥିଲେ। ଗମନାଗମନ ଅସୁବିଧା ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭାବ ଅନାଟନା ତଥା ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ଘେରି ରହିଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅମନୋଯୋଗ ଆଚରଣ ଓ ଆଚରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଭିଜ୍ଞତା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲେ। 1936 ସାଲର କଥା। ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଲମ୍ବି ଆସିଥିବା ଛୋଟିଆ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଚଲାବାଟ ଦେଇ 2-3 ଜଣ ମିଶନେରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲି ବୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠାରେ ଉପାସନାଳୟ ରହିଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ନିଜେ କାଟିକୁଟି ଆସିଥିବା ଗୋରା ସାହେବମାନେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖୁଣ୍ଟି ପୋତି ନଡ଼ା ଛପରରେ ଏକ କୁଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମର କେତେକ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣଙ୍କ ମିଳାମିଶା ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେହି ଗୋରା ସାହେବମାନେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ରହୁଥିଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବା ସହିତ ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପରସ୍ପର ଦେଖା କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟମାନ ବିତରଣ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। ତଥାପି ସେହି ସମୟରେ ଏହି ତରଙ୍ଗଡ଼ା ପରିସା ମିଶନେରୀଗଣଙ୍କ ସୁସମାଚାର ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତରଙ୍ଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିଚୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଦୁର୍ଲଭ ପରିଚା, ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁରପାସ ରେଡ୍ଡି, ସ୍ୱର୍ଗତ ଅବ୍ରାହମ ପାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ନିଜର କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଥିଲେ। ସୁସମାଚାର ଓ ପ୍ରଚାର। ଉପରୋକ୍ତ ମତେ 2-4 ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ତେଲୁଗୁ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଳକ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନରେ ରହି ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ବଢ଼ିବାକୁ ପାରିଥିଲେ। ସ୍ମରଣୀୟ ଏହା କି ଯେ ପାଳକ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରତି ଉପାସନା ଦିନ ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମାଜକୁ ସାଇକେଲରେ ଆସି ସୁସମାଚାର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମିଶନ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇ ସମାଜକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। 1995 ସାଲର କଥା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅମରେଶ କଡ଼ାର ଏହି ଅଶିକ୍ଷିତ ଅନୁନ୍ନତ ଅସହାୟ ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ସେହି ନଡ଼ା ଛପରରେ ତିଆରି ଗିର୍ଜା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମର କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସ୍ୱର୍ଗତ କରାଡ଼ ବାବୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେହି ଦିନରେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କ ପାଦଧୂଳିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହି ତରଙ୍ଗଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଦେଇଛି। ମନେ ପଡ଼େ ସ୍ୱର୍ଗତ ଇସାକ ଲିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସ୍ୱର୍ଗତ କରାଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମନ ପ୍ରେରଣା ପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ ସାଙ୍ଗରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ନିକଟସ୍ଥ ରାଗାଇ ସିଂ, ଲଙ୍ଗୁ, ତହଜଙ୍ଗ, ଅନୁକୋଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ବିତରଣ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଗୁମା ମଣ୍ଡଳୀ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ
आम ए तरंगड़ा ग्राम को अल्प केतेक विश्वासी विश्वासिनी मानू नहीं समाज भाव में स्थापित होता 1962 मसीह आम तरंगड़ा गुम्मा बाप्टिस्ट मंडल समाज भाव में संयुक्त हो पारिथिला। पालक स्वर्गत सुजित लिमा, स्वर्गत दिकन जयसेन लिमा, स्वर्गत सेलमन वर्धन तथा स्त्री लुक परिचा, स्वर्गत चित्रसेन गनायक और गुम्मा ग्रामस्थ तथा अन्य मंडलीर केतेक प्रभुक दासगण वाक्य शिक्षा प्रदान करी आत्मिक जीवन में आम मान वृद्धि साधन कर आसुथिले। एही परिप्रेक्षित स्वर्गत अपना परिचा श्री विभीषण पासपुरेडी, स्वर्गत तृण पासपुरेडी पर्यंत क्रमे सदा तरंगड़ा समाजर चालक दायित्व ग्रहण करी समाजर परिचालना करुथिले। परवर्ती समय रे अर्थात 27 डिसेम्बर 1987 मसीह उद्योगी युवक श्री दिलीप कुमार पासपुरेडी समाजर चालक भावे निरूपण कर जाइथिला। गिरजाघर सेही समय भग्नावस्था थिला। प्रभु को महानामर धन्यवाद हेउ। प्रभु पूर्वतन चालक श्री विभीषण पासपुरेडी हृदय में प्रभुत्व दे निजस्व अर्थरे तथा ग्रामर अनेकों परिश्रम कृषचिन्ह रूपरे पूर्वे मिशनरी मानक निर्मित नड़ा छपर गिरजाघर ही नूतन गृह निर्माण करी पालक स्वर्गत सुजित लिमा तत्कालीन सम्मेलन सभापति द्वारा डिसेम्बर 9 1988 साल मिशनरी मानक निर्मित नड़ा छपर गिरजागृह ही नूतन गृह निर्माण करी पालक स्वर्गत सुतिक लिमा तत्कालीन सम्मेलन सभापति द्वारा 9 डिसेम्बर 1988 साल तरंगड़ा समाज को दान सूत्र उद्घाटन पूर्वक हस्तार्पण करथिले। मंडली गठन आम तरंगड़ा शाखा समाजर चालक भावे दीर्घ वर्ष श्री दिलीप कुमार पासपुरेडी समाज परिचालना करी आसु आसु ग्रामर हिंदू परिवार मानक निकट में जाई सुसमाचार प्रदान करुथिले एवं प्राय 10 जन को बाप्तिस्म प्रदान पूर्वक आम समाजर सभ्य भाव में ग्रहण करिबारे असमर्थ हो पारिथिले। चालक भाव में श्री दिलीप कुमार पासपुरेडी और श्री सुरेंद्र पासपुरेडी एही दुहे अक्लांत परिश्रम सह सुसमाचार बोझ को सारात्मक भाव बहन और गठन करिबारे समर्थ होई अछंती, जहा फल ओडिशा रे तरंगड़ा, लक्ष्मीपुर, खेतड़ा, अंगरड़ा एवं आंध्र प्रदेश रे बांजेरपेटा, मरुलुपेटा, एस सोलीग्राम, मालीपाड़ू, सिपुरगुड़ी, सिंगलवालसा, हरिद्वारम, आर्ली, गांगुवाड़ा एही ग्राम मानकरे सुसमाचार देई अनेकों को प्रभु को निकट में आनिबारे समर्थ होई पारिछंती। पर्यंत क्रमे 30 जनवरी 1996 22 जन वो 15 सेप्टेम्बर 1996 12 जन को प्रभु जीशु को त्राणकर्ता भाव में ग्रहण कराइबा वो बाप्तिस्म ग्रहण में समर्थ हो पारिछंती एवं मंडली सम्मेलन निमंते एक आदर्श देखाई पारिछंती। बाप्तिस्म कार्य कराइबारे मंडली सम्मेलन तत्कालीन डुबन कमिटी उद्योक्ता 2 जन अर्थात स्वर्गत पालक आचार्य आरत परिचा हाडुबांगी एवं स्वर्गत पालक आचार्य काले मिसाल रायगढ़ आवेदना अविस्मरणीय अटे। एकदा गुमा मंडलीर तत्कालीन पालक आचार्य शेषपति पाणी प्रभुभोज कार्य समाज को आसी वाक्य माध्यम तथा प्रभुभोज कार्यक्रम माध्यम आपणार मुख द्वारा प्रकाश करी कहिथिले कि जे सदाप्रभुंकर संकल्प अनुसार एही समाज मंडली रूपे गठन हेबो, पुणी मंडलीर एक स्थायी पालक अभिषिक्त हेबो। ताहार उद्यम और प्रचेष्टा सहयोगरे 9 डिसेम्बर 1999 साल मंडली सम्मेलन पूर्ण सहयोग तरंगड़ा मंडलीर मान्यता सह चालक श्री दिलीप कुमार पासपुरेडी मंडलीर पालक भाव में आनंद उत्साह सह अभिषेक करा जाइथिला। प्रकाश थाऊ कि सही समय श्री सुरेंद्र पासपुरेडी श्री कृष्णराव कराड़ सामयिक भाव दीकन रूपे दायित्व अर्पण करा जाइथिला। सुसमाचार मंडली आम तरंगड़ा मंडली क्षुद्र हेले सुसमाचार कार्य प्राधान्य दे आसी अछि।
कहवाकू गले यह एक सुसमाचार मंडली कहले अच्युक्ति हेब नहीं। यह केवल प्रभु को गर्व वो गौरवर विषय अटे। आनंदर कथा यही जे प्रत्येक मासर प्रथम सप्ताह मंडलीर विश्वासी विश्वासिनी विधवा दीन व दरिद्र समस्त सुसमाचार कार्य निमंते स्वेच्छाकृत दान ग्रहण करती एवं आदाय अर्थ सुसमाचार कार्य ही विनियोग करिथांती। प्रभु को धन्यवाद करू प्रदत्त से सुसमाचार दान आंध्र प्रदेशर टेकिली अंचल 2 जन सुसमाचार प्रचारक नियुक्ति प्रदान करा जाइछि। सेमाने तरंगरा मंडली पक्षे निस्वार्थपर भावे सुसमाचार प्रचार और प्रसार कार्य करि आसुअछंती एवं हजात्म मानक प्रभु को निकट को आनिबारे समर्थ होई पारुछंती। सभा समिति आम तरंगड़ा मंडली एक क्षुद्र मंडली मात्र 25 परिवार बास करती। आर्थिक क्षेत्र में अभाव दिनहीन मात्र मंडली सम्मेलन अन्य सभा मान तथा 2020 सालर मंडली सम्मेलन वार्षिक महासभा आयोजन करिबारे व्ययबहुल हेले हे समस्त दिगरे प्रभु साहाय्य ऐतिहासिक सभा अनुष्ठान करिबारे सामर्थ होई पारिछंती। जबेल उत्सव प्रभु को महा अनुग्रह आम्भे माने विनिष्ट होइनाहु तांकरी करुणा दया आशीर्वाद आपण लोक मानक प्रति ऊणा होई नाही। सेही आशीर्वाद अंशी जे आम्भे माने ताहांको दया को स्मरण करू करू प्रकाश करूछु कि जे 9 डिसेम्बर 1999 सालरू 9 डिसेम्बर 1924 पर्यंत दीर्घ 25 वर्ष अर्थात मंडली स्थापन आज पर्यंत अनेक जीवित रही एही महा उल्लास उत्सव पालन करिवार सौभाग्य पाइछु। अनेक उत्थान पतन अनेक प्रतिकूल सत्ते सामर्थ्य अनुଯାयी 25 वर्षीय रौप्य जबेल उत्सव सो देहरे करिबारे वो सो चक्षुरे देखिबारे सुजोग पाई पारिछु। पवित्र वाक्य आंभ मानकु प्रतिध्वनि करी कहूअछि कारण ताहा जबेल अटे ताहा तुम्भ मानक प्रति पवित्र हेब। एही वाक्य को आधार व भरोसा करी एही महा उल्लास उत्सव पालन करूछु। प्रभु को विशेष धन्यवाद देई अछु कि जे आम मंडलीर सरकारी चाकरी 3 जन एवं प्रभु को सेवा कार्य 5 जन नियोजित होई कार्य करी आसुअछंती। प्रिय सदाप्रभु को मनोनीत दास व दासीगण आपण मानक आम्भे माने आह्वान जणाउछु पुणी प्रकाश करूछु। आस आम्भे माने सदाप्रभु को प्रशंसा करू वो ताहांको उद्देश्य रे एही जबेल उत्सव मिलित भावरे पालन करू कारण यह समस्त निमंते महा उल्लास व पवित्र अटे। आपण मानकर उपस्थित आम्भ मानक सतगुण रे उत्साहित करबा करिअछि वो अनेक अनेक प्रेरणा प्रदान करुअछि। विनम्र भावरे कर जोड़ी सेवा परिचर्या त्रुटि निमंते ख्रीष्टंक रक्तीय गुण रे क्षमा मागुअछु। निवेदन आम एही क्षुद्र मंडली निमंते आपण मानकर नित्य प्रार्थना रे शरण करिबा हेबे। धन्यवाद।